So good afternoon, class. So we are your teachers for today, and I am May Kalunsag, and I am Stephanie Kalunsag. So for today, we are going to tackle another lesson. So here are our learning outcomes. First is to describe how sexuality shapes self, explain the role of human sexuality in holistic development, and lastly is to identify and differentiate sex, gender identity, and sexual orientation. So before we proceed with our activities and lesson, I would like to remind everyone na dapat open-minded during this lesson because I will present not censored pictures since mga tiguang naman ta diri tanan, okay? So, hindi ko gusto makadulong ha, na mag-shadit yan dito because we are talking with a very sensitive topic for today, and this is very important para sa inyo ha, para sa ato especially that we are adolescents. Okay? Adolescents. So our first activity is scavenger hunt. Okay, so I have placed letter at the back of your chair. So if naa may letter sa likod sa inyong chair, palihog ko buha. I-check daw na may letter ang likod sa inyong chair. Nakuha niya? Okay. So class, if nakuha na ninyo ang letter, so na mo niri puzzle class. Okay, listen, nakuha na ang letters? Okay, very good. So na diri E, na A, and na F. So that letters can form two words. So I would like the students who got the letters to please stand up. Na inyong i-form diri kung unsa nga two words inyong ma-form based from the given letters here in front. Okay, so na-write ko ang diri palihog ko. So pwede na mo mag-teamwork class anong mahibawan ninyo kung unsa dyan ang two words. Okay, very good class. You've got the correct two words. So please read the two words. Okay, it is sexual self. So cooperative mo kayo matagaanan ang fireworks clap ang mga niyo. E ba kung sa fireworks clap? So ako i-demonstrate ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Tumata tanan. 4, 3, 2, and 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, perfect. So now, nakita na ninyo dira, sexual self. So we are going to tackle about sexual self. So again, another activity na ako diri pa, word search. So kaning word search na may pangitaon nga words. So mo ni ang words nga inyong pangitaon. We have sex, we have gender, natural, artificial, and erogenous zones. Okay, so kinsa may makakita diri sa letters? In hand? Yes, miss? Gender. Okay, kuan lang. Buti lang o underline. Okay, thank you. So now gender. Another. Yes? And thank you. Another. Isa pa. So we still have artificial, natural, and erogenous zones.
Okay, so nausap na yung letters class. So sex, gender, disease, planning, and self. So we still have disease, planning, and self. Okay, class, self, yes, self, last. Okay, very good. Thank you so much. So, tagana to og lahi na sad nga clap, coca clap na po class. So, ano siya coca clap? 1, 2, 3, coca. 1, 2, 3, coca, coca. 1, 2, 3, coca, coca, coca. Okay, doon ta. 4, 3, 2, and 1, 2, 3, coca. 1, 2, 3, coca, coca. 1, 2, 3, coca, coca, coca. Okay, very good. So, nakita na ang lima ko letters which are sex, gender, disease, planning, and self. Okay, so after finding the 5 words, now my question in class. Are you familiar with these words? Familiar? Yes. Familiar? Yes. Familiar? Yes. Hinayra, familiar? Yes. Okay, very good. So how can you differentiate sex and gender? Any hand? Yes? Sex are what? Are male and female, or gender are a lot of terms like sexual, gay, lesbian, and other terms. Okay, very good. Last name? Humble. Humble. Okay, thank you so much, Humble. So, he said that sex and gender differentiate. Sex is the biological identity of a person, while gender comprises of a lot of components. Components like we have the LGBTQI, which will be formed through our society. So I will give the floor to Miss Stephanie to discuss furthermore about our lesson for today. Okay, so since sumanaw mo sa activity o sa inyong analysis niya, murag ka na may mga idea, let's move on to our proper discussion. So, sexual self. So, unsa na ini si sex? So, sex is the biological differences between males and females. Chromosomes, ang babae na ay XX chromosomes, while ang lalaki ay XY. So, kani si chromosome, ang usa ka tawo na ay 23 ka pairs of chromosome. So, bali, ang total gid sa chromosome sa usa ka tawo is 46 kay 23 pairs man siya. So, reproductive organs such as ovaries and testes. So, ang sa babae, unsa sa babae? Asa? Ovaries. Then, ang laki? Testes. Ang hormones na estrogen is for the girls. Then, ang sa testosterone ay para sa mga lalaki. So, sex does not change from birth. Gender can. So, ang sex dili mausab, gender ang mausab. So, unsa day si gender? So, gender is not determined biologically as a result of sexual characteristics of either women or men, but it is constructed socially. So, kung unsa imong gustong identity nimo, mao na imong gender. So, for example, ako i-identify ako magalingan as someone na maibog o babae o lalaki. So, nana siya ganang corresponding term, bisexual. So, ingana ng gender, ang inyong society mo shape sa inyong gender. Nara ninyo. Next is gender identity. How individuals perceive themselves and what they call themselves. Katong bisexual, lesbian, gay, transgender, queer, napanay daghang terms. And person's social identity in relation to members of society, it also refers to one's sense of being male or female. Sexual orientation. So, sexual orientation is an inherent or enduring emotional, romantic, or sexual attraction. So, kanisi sexual orientation kay nag-include ni siya sa imuhang attraction sa opposite sex, same sex, both or none, na siya mga tawag. Next is the 4 intertwining strands of sexuality.
sexual desire or attraction to whom or in the cases of what someone is attracted physically and emotionally. Kinsa imuha maibgan or kinsa asa ka ma-attract nga sex. Next is sexual activity or behavior. So what a person does or likes to do sexually. So intercourse, masturbation, oral sex, sexual fetishes. So kani si sexual fetishes kay mura di imuha mga kanang naragit sa utok ng mga kuan, mga ideas, sexual ideas nimo na nara sa utok mo na siya. So sexual identity, how someone describe their sense of self as a sexual being, heterosexual, bisexual, lesbian, gay, homosexual. So mo na ang sexual identity. So daghan pa na siya. Next is sexual experience. So observation of other sexualities, education or training related to sexuality and experiences that may not have been consensual. So upat na siya ka strands of sexuality. Again, palihog ko ba sa unsang upat? Sexual desire or attraction, sexual activity or behavior, sexual identity, sexual experience. Okay, next. So puberty, doorway to adulthood. So puberty refers to the bodily changes, while adolescence is a period of psychological and social transition. So puberty, physical, makita nimo sa kana sa kataw, like ang sa laki kay mo broad ilang shoulders, ang sa babae mo widen ilang hips. Mao day kanang epekto sa puberty, makita na siya sa ato ang mata. Then ang adolescence is the period of psychological and social transition sa usa ka tawo. Puberty is characterized by the increase in the size of reproductive organs, followed by the appearance of hair in the pubic area, axillary, and base. So familiar naman yun, kaya gibalik-balik na ni siya gikan elementary kung asa magsugod mo gawas ang kanang mga characteristics sa usa ka tao. So erogenous zone. So areas of the body that are primarily receptive and increase sexual arousal when touched in a sexual manner. So may mga spots sa lawas sa tao na makaka-arouse sa inyong sexual desires. So nana siya 4 phases of human sexual cycle. Number 1, si excitement. Number 2, si tattoo. Number 3, orgasm. And number 4, resolution. So ito na siyang i-discuss. Next. So si excitement. Breast and areolas enlarged, nipples erect. So open-minded na dapat ka for childless women, labia majority and flattened out. So mo ni mga spot nga makaka-start sa phase 1, the excitement for childless women. Labia majority and flattened out. Labia minora turn bright, pink and swell. Once ma-around siya kay ma-turn bright, pink and swell. So for women with children, prick, vascogention, an enlargement of labia majora and minora. So clitoris might erect, then sex flush on chest first, then spreads. Maguna sa chest, then mo katay dayon ang sex flush. So kani si vasocongestion kay ang meaning ani kay increased blood flow. Then mauna na siya sa phase 1, excitement. Next is si phase 2, 30 seconds, 30 seconds and 3 minutes. Breast size continue to increase. Clitoris retracts. For childless women, flattened labia majora and red labia minora. So in any way, mahitabo once na nakaani nga phase for for childless women. For women with children, labia majora enlarge and turn dark red after vasocongestion. So again, mutaas ang high blood mo, mutaas ang blood flow sa usa ka tawo once na siya alisad nga phase. So next kay ang phase number 3, orgasm. Orgasmic contractions on every 0.8 seconds. 8 to 15 contractions in women, while the first 5 and 6 are felt mostly strong, peak blood pressure and respiration rate. So sa first 5 and 6 contractions kay strong kay na siya niya
once mukana siya, taas na inyong blood pressure, then ang inyong paghinawak ay paspas po. For women na ha? For women. It also reduces menstrual cramps by expelling blood from the region. So makapa-minus siya sa mga cramps sa babae, especially ang mga babaeng tungkol niya. Grabe ka ng cramps sa lawas. So next guy, ang kinalasan na phase, the resolution. So it takes about 5 to 10 minutes. Body returns to pre-excitement condition. Kani siya, balik siya na phase. Then blood leaves the genitals, erection dissipate, muscle relax, heart and breathing rates decrease. So from kanang mutaas ang inyong kanang breathing rates, o ang inyong heartbeat, mo-decrease na siya diri sa resolution. So some women can experience multiple orgasms with further stimulation. Clitoris may still be sensitive. So napagihapon chances na ang babay maka-experience gihapon o multiple orgasms during this phase. So nag-gets ra ang upat ka phase? Yes? Again, ang nga phase is excitement. Number 2 is plateau. Next is orgasm. And last kay si resolution. So si hypothalamus. It is found in the brain. Kani siya, di ba na makaduhog mo anang kuan saying nga kay kanang mga sulti-sulti nga ang heart may makatag og kanang emotion nato. Well, si hypothalamus gyud tinuod makatag og emotion. So most important part of the brain na mugana pud siya for sexual functioning. So nana siya mga hormones nga naa sa hypothalamus nga makapakuan labot siya sa sexual functioning. So number 1 kay si oxytocin. So love hormone. Oxytocin is also known as love hormone, involved in our desire to maintain close relationship. So kung ganahan mo ganahan mo close relationship, usa ni siya sa mugana gikan sa inyong hypothalamus. Next is the follicle stimulating hormone or FSH, responsible for ovulation in female. Responsible siya aron mabuntis ang babae. So namayali ka ng time frame ang ovulation sa babae. So hindi na nato siya further discuss pero naging time frame ang mga babae. Next is luteinizing hormone. Stimulates the testes to produce testosterone. So mao ni siya magpapa-stimulate para sa laki kanang aron makaproduce sila og testosterone. Then next is vasopressin, involved in the male arousal phase. So kung sa babae kay kani follicle stimulating hormone siya kay para sa laki kay vasopressin. Next is estrogen and progesterone. So regulate motivation to engage in sexual behavior for females. So mao ni ang para sa babae. So men's sexual response cycle. So mao ni same ra gihapon pero lahi na siya og mga say ito kanina. Lahi na siya mga signs na nanakaani nga phase para sa laki. So for boys, for men, often very short phase. So Thomasine vasocongestive, swelling of the penis, erection is unstable, testicles increase by about 50% in size, and testicles are pulled closer to the body. So for men, ang ilahang original size mo increase pa daw na once na sila sa phase 1. So 50% ang increase sa inyuha ay sa ilahang testicles. Now, testicles are pulled closer to the body, so maganang siya kadol sa lawas sa laki. Next is phase 2, plateau. May develop a sex flush, dala na magsugod nga manggawas ang puwa sa kalawasan, nipple erections, glands, penis, engorges with blood erection is more stable. Pre-ejaculatory fluid may appear on the head of the penis. So, next kay si orgasm. So ejaculation does not always accompany orgasm. Dili daw pirmi mo appear si ejaculation during aninga phase. So men can learn to control it. Kaya daw kontrolon sa mga laki. So if ejaculation occurs
With orgasms, there are two stages for boys. Vas deferens, seminal vesicle, and prostate gland contracts semen is forced out of the urethra by muscle contractions that occur in every 0.8 seconds. Same lang hapon sa babae ang time niya, 0.8 seconds. The first 3, 4 are felt most strongly. So kung sa babae is 5 to 6, ang sa laki kay ang ilang first 3 to 4 orgasm mo'y mas kusog nga mapil. Next is the last part. So last phase, si resolution. So gland thickness decreases in size. Kung dili kay nidako, dili mo gamay. Refractory stage period in which men cannot be stimulated to orgasm. So kung ang babay napay possibility nga ma-stimulate pa sila for another orgasm, ang laki diri sa last part, sa last phase, kay dili na sila ma-stimulate. So time period increases as men age. Mag-ana mo ka-increase ang time period sa resolution. So human sexual behavior. So any activity, solitary, ikaw lang usa between two persons or in a group that induce sexual arousal. So solitary behavior, self-gratification, self-stimulation that leads to sexual arousal. So ikaw ra, mag-inusara. So sa mga gitawag nga self-gratification. More males perform the act than females. So daghan na kuno mubuhat nga laki kaysa sa mga babay. So mao na ikuan kanang mahitabo. So social sexual behavior, heterosexual behavior occurs between only one male and one female. So ang heterosexual behavior nalagit na siya between sa usa ka laki ug usa ka babayi. Dili kay usa ka laki or usa ka babayi or duha-duha hindi. So, ang discuss sa sexually transmitted disease kay si Miss K. Okay, so now that you have the one who release sa difference sa sex, sa gender, and other sexual performances and phases of men and women. So, ano na po sa sexually transmitted diseases. So, mind you class, ang pictures na akong i-present diri is dili siya sa sensor. It is actual pictures, okay? So, next. So, STD or STI. STD is sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections. So, these are infections that are most commonly passed through sexual contact. Labi na og dili safe ang sexual contact. So, it can be makuha siya through oral, vaginal, anal, or skin to skin. Please, next. So ang kanang STI and STD, pwede na nimo makuha through different body fluids. We have saliva, sweat, earwax, vaginal fluid, fluid in sores or blisters, tears, urine, semen, and blood. So wala na ihandiri. So kaning fluid in sores or blisters kana daw luas. Kanang samad nga gamay. Vaginal fluid is ang ipagawas sa babay. Earwax kana naa diri sa dunggan. Sweat, of course, simot. Saliva, imuhang laway. Tears, imuhang luha. Urine, ihi. Sige, ihi mo. Semen, sa lalaki. Blood is ang tuko ninyo. Next. So there are different methods of transmission of STD or STI. We have the high risk and the low risk. So maguna ta sa high risk. First is sexual intercourse. Vaginal, kanang naamoy intercourse. Kanang isod sa babay. Anal and oral. Oral is kanang miracle nga nagluhod. Okay? So number 2, blood to blood contact. Karihaan ang buwan. Blood to blood contact. Kanang masamad imuhang uyab. Imuhang suksukon. So pwede na siya mapasa. Number 3, sharing needles or other drug use equipment.
nagdili bago ang needles. So dapat it is important na dili ka mag-share of needles. Number 4 is tattoo or body piercing. Ano mang apil si tattoo or body piercing? Kaya mag-involve maguna siya of needles. Yung mga papaluog ka ng safe ba dyan na? So better if magpatato ka, dili na diha sa nakahintangli. Aradyo ka sa karang mahal, basta nila ka masakit. Okay? So number 5, lastly is infected mother to her baby. So pwede po si mama mapasa ang sakit sa STI because the mother is the carrier. So importante kayo na especially the ladies nga kahibaw jud ka sa background sa imuhang minyuan. Dili man na siya arte pero prevention lang kay luoy kayo imuhang anak. Pag walay lagot, maatin siya ang check up. Okay, so we have the low risk, abstaining, hugging. So pwede mo hug, kissing. Basta dili lang super nga kiss. Okay, holding hands. Pwede lang mo ulit. Pwede lang mo sadaw. Pwede lang mo sitting. Pero ayaw kay parang sitting in the toilets. Magdepende man siya. Kung taga-inyo ka, pwede ka malingkod sa ball. Pero di ka, for example, at kag mall, baka kabalo kisay naglingkod diha sa imuhang gigamitan na CR. So, ang uban na, ilang usually na technique is mga ng frog style sila or tissue. Mutungtong sila sa bawang. Pero dapat, kung mutungtong sila sa bawang, flush ikod, hugas ikod, kiloy kayo ang maisunod. Okay? So, sharing lip balm, especially to girls, sharing makeup is also at low risk, pwede sa siyang makapasa. So, careful, just mutual monogamy, massage, sharing forks, and knives. So, importante nga dili ka imunang ikaon ang nagbumitas kutsara imo paghihatag sa imong classmate yung siya kutsara. Okay? Dapat yun lang sterilize. Sabi na dili mo ha. Okay? So, we have differences of bacterial versus STI. So, may bacteria na dili siya STI, parihaan ng yeast. Yes? Yeast, kanang itong tigwahon, in Bisaya term, tigwahon. Ang imuhang private part. Excuse me. So that is just normal. Curable na siya. Pero kaning STI, there are infections na dili siya ma-cure, naa sa infections nga curable. So depende ra dyan na sa matumong. Basta nila dyan magpataka lang dyan class. Because our cases of STI or STD in the Cebu is rapid case siyang itaas, especially in the city. So dapat careful dyan. So ang bacteria is nag-include siya of chlamydia, gonorrhea, and syphilis, which we will discuss later. So, kani silang tulo, pwede pa kapakulian. Nagbatong na tani HPV, HIV, herpes, and hepatitis B, di jud maulian ang infected person. Pwede mapataas iyang kinabuhi through medicine, pero dili na siya maulian. So, ang bacterial can be treated with antibiotics and ang STI, wala siya cure. Untreated infection can cause PID, infertility, and epididymitis. Okay? So, dapat magpa-check dyan ka, labi na girls, kanang magsamad-samad na ang inyong private part. Lahi na kayo inyong release from the normal ones. Importante dyan kayo magpa-check up. Especially sa boys, kaya usually the carrier or the boys mapasa sa girls. Kung lahi na kayo di pagawas, magpa-check up na dyan. Dili man damay uban. Okay? So, ang STI can be passed on to others for the rest of your life. So, tibuok ni mo kinabuhi, you will live with STI if mapasahan ka. So, first is the chlamydia. Muli ang picture sa chlamydia. Mula siya absorb sa private part. So, it is the most common bacterial STD. So, ang pinaka-common, pinaka-daghan of cases is chlamydia. Yes? Okay. So, usually, ang maapektuhan ni Ani is 15 to 24 years old. So, it is untreated. If untreated, it can affect the cervix and urethra. So, cervix, diri, kaya urethra ka na naasa, ubos-ubos ka pa. Okay? As occasionally the rectum sa lalaki, throat, and eye. So, maapektuhan ang
inyuhang body part, especially the private ones. So 50% have no symptoms. So ang uban dili mo mailhan nga nanay kay dala. Especially to men and women. It can be treated with antibiotics. So kung daghan og naka-sexual intercourse, better jud nga magpa-check up kay ang uban na walay signs or symptoms. Another is gonorrhea. So it is the second most common bacterial STD following the chlamydia. Age 15 to 29. So katong chlamydia, usa na jud siya ka, dako kayo nga murag sore. Kani daghan na kaayo siya. It can be treated with antibiotics and often no symptoms too, especially in females. So wala kay mailhan. So ingani siya, di ba, nakatag na katag. Daghan siya kumpara sa chlamydia. Ang chlamydia kay dako makita siya nga usa ka sore. So here are the signs and symptoms. So di ba, anak ko galingan na uban na walay signs and symptoms, pero nasa uban na mag-shows of signs and symptoms. For the female, increased vaginal discharge, daghan kayod ipagawas. Painful urination, sakit iihi. Pero class, dili pasabot nga nakayo sakit sa pag-ihi, natin ka nakasakit. Possible ra nga UTI, na. So much better, dili jud ka mag-search sa Google. Okay, ingon ang doktor kung mag-search sa Google, maabot ka sa cancer. Masakit na noon kag tinuod tungod sa imong ginuna. So if na kay gipamati, check lang jud sa doctor. So lower abdominal pain, diri magsakit ang binhi. Bleeding after sex and between periods. Bisag mo na kagdugo, nag-spotting ka. Or sige, bisag sample. Dili man tanong first sex is mag-reproduce og blood ang babae. So, for example, bisag kanang kapila na ni try ang usa ka person magsigig gyapon siya release og dugo. So para di na siya normal. Okay? So alit sad ta sa male. Thick yellowish green discharge from penis. Murag sipon ang discharge. Lapot kayo siya, na yellow, Kanang murang pag-ong na kuhan nga sipon. So, also, maka-feel of painful urination, testicular pain or swelling, magsakit ang private part. Rectal pain and discharge or itching, magkatol ang private part. Okay? So here we have syphilis. So ang syphilis class, dilira na sa inyong private parts kita. Pwede po siya moabot sa inyong upper body part. So it is a bacterial infection that progresses in stages. Okay class, so naay tulong ang stages si syphilis. We have the primary, secondary, and latent. So kaning primary, 3 days to 3 months. Magsugod siya o gagmay nga mga burot. Then painless pa siya. Dili ka maka-feel nga sakit na diay siya. It goes away on its own. Pwede siyang mawala. Secondary is 2 to 24 weeks. Rash on the body palm, timuhang pad, hands and sores of feet, hair loss, and feeling sick. Class A is latent, lesions or rashes class or palihan, may dagto ng ayos siyang class. But again, syphilis, chlamydia, and gonorrhea can be treated. Okay, so untreated syphilis may lead to tertiary syphilis which can damage cardiovascular system. Kung saan ang cardiovascular system class? It is ang process sa inyong heart. Inyong heart and blood vessels. Kaya yung heart may mupump sa blood. Very good. So the neurological system. Unsa man ang neurological system? Yes, very good. It is our brain and other major organs of the body, and complications may lead to death kung pasangtan ra sa infected person. Next
is genital herpes or herpes simplex virus HSV. So, okay na siya sa STI. This is not curable. So, there are two types. We have HSV1 causing cold sores and HSV2 causing genital herpes. So, it is a viral infection causing outbreaks of sores and blisters. So, daghan kay kang murag luwas na naras mo panik. Okay, so it is spread through direct vaginal, oral, or anal sexual contact with an infected partner. It is also transmitted by receiving oral sex from a partner with a history of cold sores. Symptoms can be treated with antiviral medications but no cure. Can be treated pero wala tambal. Sa ato pa, pwede mapataas imong kinabuhi pero nakamaulian. Forever talaon sa infected person. So we have hepatitis B or HBV. So kaning hepatitis B, it usually attacks our liver. So virus, it is the most infected people with 90% naturally produce antibodies to fight the disease. But some develop chronic HBV and will carry the virus for the rest of their life. So chronic infection can lead to liver damage, cirrhosis, and cancer. So pariha gihapon sa HBV, wala siya cure, pero naay vaccination to prevent the infection. So yung ano siya, nudako ang ilahang liver. Nya mo yellow food ka. Okay, we have, next is human papilloma virus or HPV. Please go green class. First bullet lang. What are the most common STDs? So, siya ang pinaka usa sa common nga STD. Kaya kagaling na atong topic is ang kuan na to, bacterial na pwedeng maulianan, infected person. So, about 75% ang naay HPV infection during their lifetime. There are over 100 times, 100 types. There are low risk and high risk. So if low risk gani siya, it can cause genital warts. Kanakatol kaayo. High risk HPV may cause cancer of the cervix. Cancer sa dapit. There is no cure sad. But vaccination is available to prevent certain types of HPV. So, bisag wala pa HPV ako sa kataw, pwede kang magka-vaccine to prevent kanang, para ma-prevent mo nga makakuha ka og inani nga sakit. Next. So, pariha lagi hapon ni HPV, many people with low risk types have no symptoms. Kung low risk na type sa HPV, wala kay symptoms. Other HPV types may cause warts on vulva, cervix, penis, scrotum, anus, or in the urethra. It can cause itchiness and discomfort and bleeding during sex. Okay, so familiar, Ani? Okay, payo to basa sa first bullet. HIV is a virus that destroys the immune system over time, robbing the body of its ability to fight other infections and illnesses. Okay, who can give me the meaning of HIV? Hands lang. Okay, isa ang kamot sa gusto mo answer. What is HIV? Okay, wala? It is human immunodeficiency virus. So, kaning HIV and AIDS, it differs. So, ang AIDS, if ang imuhang immune system is weakened, pwede mo occur ang AIDS. So, ang fatal, it is the fatal stage of HIV. So, nabali 3 stages HIV. First is HIV, second is AIDS, yung katugayo. Last, it can be, pwede siyang makuha through blood, semen, vaginal secretions, and breast milk. So, yung pututoy, makuha siya. Katong, sugsugod mo kamot sa uyab, na nasamad. Makuha siya, vaginal secretions, ang ipagawas sa babay.
So, ingani mo ni siya, picture of HIV, picture of AIDS. So, kani sila, bisan lahi-lahi na si HIV and AIDS, it is still not curable. Pero, pwedeng makataas ang kinabuhi sa usa ka infected nga tao. So, lagi na yung mga HIV or AIDS, HIV survivor ka na magsulong brand nga ribbon. Okay, next. So, we have pubic lice and scabies. So, ano siya yung pubic lice? Muli ang resulta, scabies siya. So, pubic lice, it is a tiny crab-like insects that nest in pubic hair and bite their host to feed on blood. So, ang scabies, it is mites that burrow below the surface of the skin to lay their eggs. It can live for 1 to 3 days on bedding, sa inyong bedsheet, sa inyong toalya, or sa inyong sininang isuot. Pwede siyang ma-treated with medicated creams and lotions. So now that humanag ka sa STD and bacterial infections, ay punta sa prevention. So in order for you to prevent to have STD, pinakauna ni mo buhaton is no sexual and intercourse. Kaya 100% yung kang dili mag-asahan. Another is no needles or other drug use equipment. Pero impossible mo kayo na wala kayo needles. Kaya ikaw-bata pa lang nimo turukan na mag-ikaw ka ng session. Next is no alcohol and other drugs. So makaya na ninyo wala alcohol? Hindi magtagay? Kaya? Okay? So kanin, pwede siya ninyong buhaton. 1 mutually faithful, uninfected sexual partner. So, dapat loyal kuno ka. Pero, during our seminar, we-discuss siya na nano kay usara ka uyab. Pero, how sure are you na ikaw na dyan? So, it is still a 50-50%. Di ka sure na ang imuhang uyab, ikaw na dyan mo'y ihaw tuyo. Kasi na siya na tuyo palagi. Another Another is get tested before having sex. So, kaya importante kayo siya. If open-minded mo, both partners, pwede mo tara magpakuanta, test, pwede mo magpa-check duha. If you're confident enough. Yes, free na pa dyan siya. So, wala may makuha o inyuha ng bukaton. Dili pa mo anak, kuhaan mo emotionally ka ng stable in your relationship, na physically stable in your relationship, o na healthy ba yung mga. So, wala siya yung ganito. Lastly is latex condoms and spermicide. So, latex condoms ka na mga mapalit. Garantiling ka rin mabusunod class. Ayaw pagpalit sa Shopee, o walay brand. Okay, so ato siya mas pharmacy, bahalag. Di ba, dahil ko bang laki na mauwaw mo kalit o condoms. Ang uban pa dyan, sugoon, ilaha ko yung maoy papaliton o condoms. So why indulge in a sexual intercourse if you cannot protect yourself or your girlfriend para dili mo magkasakit? Kaya dili man sa tanang higayon ang laki may gadala. Basin ang babae sa may gadala. So dili ka mahingawa sa imong kaugalingon nga imuhang isalig tanan sa imuhang heart. Wala nimo gigamit ang imuhang brain. Okay. So in STD prevention, diligence permi nga ipalabi ang tughan. Alin po ta sa ato ang brain. Kaya dili man po na sa inerte. Luoy lang jud kayo ang ma-infect. Okay. Usually, kung infected ka og STD or STI, likayan ka sa mga tao. You are mapuli ka, bisan ba na kayo empowerment for STD, for STI, mapuli, gihapon ka bisan usaon na imo prevent. So, dapat ikay mo prevent sa imong kaugalingon. Protektaran niyo imong kaugalingon sa kung diyon sa mo pagprotekta sa inyong ginikanan na kung gagawin pa. Okay? So, when should I get tested? So once you become sexually active, you need a check-up at STI. Kung saan yung sexually active, kanang magpagita na ka, magsige na ka o indulge to sexual intercourse.
You also need an STI or STD test if dili ka magamit ng condom. If mo ada, easy. Okay, pass. Iubod yun ko. So, if mo gamit ka og condom, yes. Excuse me, class, sa amin sa tubig. Okay. So, if makahinungdom ako sa ka-person, for example, na siya sexual intercourse kahapon, yawa siya ma-aware. For example, drunk ang person. Drunk siya. Nakahinungdom siya, na siya naka-sexual intercourse. Wala siya kaila. So, if it are not possible, pwede na ka magpa-check. For safety lang. So, kung safe ka, safe, bilanggakay ka sa panahon. Pero dili, so dapat prevention ka ng magpalabi o pakupo. Okay, so na-mention man ganinang no nga, bisag kung sa kaloyal, huwag ka ka-sure kung sa kaloyal lang sa matao sa imo. So, if your partner is having sex with someone else or na kay idea man lang possible na na siya lain, i-test yun. Pag-test yun lang eh. Prevention is better than cure ba yun? Since wala siya cure, maninguhag yun kang maninguhag yun kang dili ka ma-infected. Dili sa naman ka ma-selfish action na sa kanang sa kababay o sa kalalaki na magpa-test ka, but imuha na sa nang way sa pagpangga sa imong kagalingon. Kinsa may unang pagpangga sa imong kagalingon, di ba ikaw yun mismo? So, usa ni siya sa idea nga imuhang ampingan imong kagalingon. So, next is, if ever mag-inject kang drugs sa imuhang system, kay nabay possibilities nga ang injection or ang karang-nibol bitaw nga imuhang i-inject, possible, especially kung walay supervision gikan sa mga medical experts, nanad siya ka ng gigikanon or gigamit na ba siya anong tawhana nga na possible nga STI, magpa-check yun ka kay dili ba yun lalim na magkain-ani kay daghan yung possible na mahitabo sa imuha dayon. So, prevention yun before sa kanang indulgement, magulaw na yun ka. So, next is if you or your partner have STI symptoms, katong discuss ni Ms. Kay ganina nga symptoms, if mo, kuha na gani siya, makita na gani ninyo sa imong kagalingon o sa imong partner, straight to the hospital, get a check-up, it is free. Isulti pang mambayani, free na din siya. Sa hospital sa buwan. Sa asa naman free? Sintro? Sintro. So, pangitaan yung munisipyo, makita na ninyo, dako man na. Next is, if you have been raped, so, kani siya, kung para ni sa kanang tanang na gender ha, ay tanang sex, wala gipili. If kanang ikaw na molested o na-rape ka, ayaw pagduhag-duhag ato sa munisipyo, ayaw pagbuhaw-uhaw kay daghan na yung possibility nga, ang kato mismo ni kuan mo, nasa siya itala. So, walay uhaw-uhaw kay ngano, ikaw mismo nagambing na kasi mo pagalingon. So, where to go? Help. Asa ka mangitag tabang? Number 1, ayang kawag storya sa imuhang parents. Ang imuhang number 1 nga kakampi is your parents. Next is the health teacher or kanang nurse na naa sa imuhang university. Open up, ayaw yung kauwaw kay if mag-uwaw ka, ikaw mismo may alkansi. Next is family doctor or nurse practitioner. Sa hospital, walk-in clinics, kanang pwede na mo paan, kanang outpatient. Yung no need mga pa-hospitalize tayo kay i-diagnose pa mga kaanan nila. So, pwede na ka mag-visit sa hospital niya. Magkuhan ka dito ka ng referral or ka ng inyong mismong form para outpatient. Next is, family plan? Hospital emergency department. Naho sa emergency room. If ever. Okay, family planning. So, usa sa dakong problema sa Pilipinas, ang ubang parents, dili mo avail ani. So, family planning allows individuals and couples to anticipate and attain their desired number of children. Dili magpataka o produce ya dili kay kakaon. Dili ka paspila, daghan yung mga kuan, pero dili sa takabasol ana nila kay ang atong
society po, napod na sila yung kaugalingong factors na makapeg silang position. So, the spacing and the timing of the birds, kana magsunod-sunod, sa plano, 2 years ba ang gap, 1 year ba ang gap, 5 years ba ang gap. So, it is achieved through the use of contraceptive methods. So, in Japan, ang kaning contraceptive ay hatag ni sa mga eskwelahan, especially to the girls dito sa ilaha kay Japan is one of the most sexually active countries. So, usa sila sa mga countries nga kanang i-consider nila nga kanang kinahanglan nila kanang taas nga birth rate kay ngano na kanang ka-deplete ang ilahang population. So, usa ni sa kuan dito. So, natoy murag usa ka event sa Japan nga i-celebrate ang mga men of kanilang sexual organ. Next is natural family planning method. So, periodic abstinence. Written calendar method. Kanang inyuhang calendar sa babae naman ay, di ba, na-mention ko ganina, ang babae na ovulation period. So, ang way ani, ang mga laki, i-control ilahang kaugalingon. Same po sa babae. Dapat ang babae ug ang lalaki mag-work together kay aron dili mo magkuan kanang magkapataka dira desisyon. Kaya ang number 1 mapiktuhan ang mismong bata. So, next is basal body temperature monitoring. So, monitor sa basal body. Temperature of the body. Next is cervical mucus method. Next is the lactation amenorrhea method. And coitus interruptus method. So last, sunod, di ba malakas sa natural? Ano po sa artificial? Please go back. Barrier. Barrier contraceptives, hormonal contraceptives, sterilization. Okay, so artificial family planning method. Sino maharap na buwan? So, di ba, walis ang okay, so artificial planning kung ganina natural, karon artificial. So barrier contraceptives are methods to physically block sperm from reaching the egg. So such as condoms and diaphragms. So ang barrier contraceptives para ni sa kanang kuan na ma-block ang sperm bitaw sa laki na dili maka-enter sa egg sa babae kaya aron walay kanang mabuo. So usa na siya sa way of family planning. Next is hormonal contraceptives. So use hormones to stop ovulation or thicken cervical mucus so pregnancy does not occur. So kani siya hormonal contraceptives sa babae sa siya. Ang babae kay mo intake ang mga tablet bitaw na mapalit na to. Girls, ayaw ito magpalit og tablet na naka sa Shopee. Ato ginupalit sa pharmacy kay ngano naay ubang mga tablets, naay ubang contraceptives nga wala kan kanang i-approve sa DOH o sa FDA. Kay ba mo sa ng DOH, di ba? O sa meaning sa DOH? How about FDA? FDA. Food and Drug Aid Authority. Okay, so again, sa itong FDA? Okay, so next is sterilization. It is a permanent method of inject. So it requires a surgical procedure that is done to prevent pregnancy forever. If ang nan siya, both siya ha, pwede ni siya sa babae, pwede ni siya sa lalaki. For boys, kaya pa, vasectomy
dili na sila makaka-makdos o babay. Next ay ang sa babay sa kay tubal negation. Kanang insertan mo tube, something, insertan. Para na sa babay, ang sa lalaki, vasectomy. So, naitagong storya nga, kinsa gid dapat magpainana ka na magpa-sterilize. Babay pa o laki. In a relationship, ang babae o ang lalaki dapat mag-work together na siya. So kung ganahan din ang babae o ang lalaki nga couple na dili sila mag-anak, silang duha dapat magpa-inject. Or pwede sa if ang lalaki kay grabe ka gentleman, grabe nila kapangga ang babae, siya mismo may magpubong siyang kaugalingon. Next is condoms. Male and female. So, a condom is a sheath-shaped barrier device used during sexual intercourse to reduce the probability of pregnancy or sexually transmitted infection. So, si condom na belong ni siya ni barrier contraceptives. So, there are both external condoms and also called male condoms and internal condoms. Birth control patch for girls kung naganahan mag-birth control. So, the birth control patch is a transdermal patch that sticks to the skin, releasing hormones to prevent pregnancy by stopping ovulation and thickening the cervical mucus. So, aron na-prevent sa mga babae ang ilahang pregnancy na magamit sila usahay o birth control patch. Oral contraceptives, kanang kumaron, imnon. So oral contraceptives or birth control pills are medication taken by mouth to prevent pregnancy by preventing ovulation and making it difficult for sperm to reach the uterus. So before oral contraceptives, para magpalit galit ka, dili ka magpatakag palit ka, kay naiubang mga tambal na maghatag og allergic reaction sa tao. So dapat mismo ikaw, doon na lang ka o sintro. Libre pa daw. So, if ever ang mga if ever mamayo kung kanang tabang or tambal, lamang sa sintro. Next is hormonal injection. Magamit o needle. So, a hormonal injection is a method of contraception or for another medical purposes where hormones are delivered via a shot. So, inject lahos. Dili kay kung katong contraceptives kumaron, kani siya i-inject og lahos sa body. Next is soft dermal implants. Example ani kay katong mo di siya example sa kanang babae nga contraceptives katong sterilization. Under ni siya ato. Soft dermal implants. So soft dermal implants are devices planted under the skin, most commonly referring to a small rod-shaped contraceptive implants in the inner upper part that release progestin to prevent pregnancy. Next is intrauterine device. Para sa uterus, magniti siya o ka ng surgical procedure. So, nagandang kwan sa babae ng waist. So, it is usually T-shaped na siya in any forma. Mura na siya mag-block sa imuhang palutyan tube ikan sa uterus. So, there are two main types. So, the copper IUD, inalig now, which is hormone-free. Wala siya hormone na gidala. And the hormonal IUD, which release the progestin to prevent pregnancy. Okay, for boys, vasectomy. The surgical cutting and sealing of a part of each vas difference typically as means as sterilization. So, yung ali ang mahitabo. For boys, putlon ang ilahang vas difference. Hiktan ang walay makagawas. So, yung ali mo itoon ang vasectomy. Ani vas difference yung sa laki. Putlon ang nila ilang hiktan. So, yung ali na may kurma. Mura siya kasan ditoan. Tawagan ng table time. Next
Oh, pwede naman tata. Oh. Pwede siya matangkang. Higtan or maputol na, let's say for example, sa male or sa female, surgically, there is still a chance. Why? In the females, there are two. Ano, hagiputol. Or higtan. Kung accidentally, na may tendency, matambok, mudaot, or kuhan, na siya si matangkang ang hidot, including sa male. Unang-una, you can hear, na become, matangtang man sa kuha na to ani, ayudi na to ani. O, di ba? Na yung mga dito nga female, kay untol kayo ang jeep because movements like that, pwede siya. So, nagya po yung tendency. So, careful niya. But still, in our country, Philippines, a religious country, there is another way. Promoted by the church, and we also have this one promoted by the Philippine government. So duha. So it's either ugasa inyo ang gamiton, the church way, or the government way, or the human way of preventing diseases to spread. Naro na ninyo. Depende na sa unsay values na na-instill ninyo, gikan sa inyo ginikanan, sa inyo ang mga your family. Particularly. Whichever, it's okay. What we are doing here is we are giving you education, actually as early as grade 4 na sex education. Why? Because very young na kayo ang uban ron, ang mga mahimong pinikanan, 12 years old, 13 years old. So dapat conscious and enough knowledge would help the Philippines. So na yung mga country like Japan, iskutan ka ganina. Ang problema nila dito is there was a time in their history they i-control nila ang ilang mga anak. So usa yun kada Paris. So tendency karon, since healthy kayo ilang way of living, karon pwedeng daghanang tiguang dito, madaghan sila buhiunon. Ilang mga taxes, madagbo silang taxes. Inyo walay nagsunod. So nasa mga countries, bali sa Philippines, India, China, Africa, dinaghanay man. So naglisod ang control ang ilang government na minsan pang malabi kay other way around man, daghang gibuhi, daghang gipatubo. Okay? If ever sa China sa unang mga kay, sara sa tagilahan child. Na ang katong masubrang nga child, palabay sa ubang country. O sana sa reason ano ang Philippines na ay China. Mas Sana siya. China. Adam. Sana sila sa reason. Pa-adapt na sila. India, pa-adapt. Batay mo mga actors and actresses na ipang-adapt. Angelina Jolie. It's either from Africa, from India, or from China. Angelina Jolie kay Nahitwan. Ano ba ang kay Nahitwan? Nalay nationality. Sa iyo na siya. So, whether gihigot, pwedeng matangkap, isang ka ng ikap, pwede na siya mabalik. Kaya na may tendency, kung di pa siya kahiyap, pwede man mabalik. Pwede na sa Nahitwan So, na careful gihapon. Anyway, mangitag maayong balik. Dili allowed. There is a rule. You are still very young and you are married. Dili na mulay gate ang doktor or ang midor, isa na mulay gate kung mali mong edad. So, niya na kung nakaanak na ka or taas na yung edad ka na mo, entail na o kanang health problems. So, dili pwede. Ang lalaki, anytime. anytime, anywhere. Ano sa center? Sure. So, no more question. Ano yun? So, balik na to gamay atong natural. So, written calendar, kay kanang ang couple kay mag-count of days sa woman, menstrual cycle, to know the fertile window. So, mahibawan man na nila kay na may kalagitan ng mga male o kanang mga paris nga mag-ihak-ihak dito kano sa ang babae pwede na mag-dose or mag-ovulate. So, di kaya na usahay sa mga male, especially kung ganahan silang natural calendar planning. Next is the basal body temperature monitoring. So, ang babae, ano yung mabuhat?
mag-check siya sa iyang body temperature every morning na a small rise shows ovulation has happened. Kung mataas ang body temperature sa babae, every morning may kanang may difference, possible na nag-ovulate ang babae. So, next is cervical mucus method. So, woman gihapon mga babae. So, the girl will observe the texture of her cervical mucus. If clear and slippery mucus means fertile siya, nag-ovulate siya. So, pasabot na kinahanglan ni avoid ang intercourse kung ganahan ka magpugol. Next is lactation, ang LAM. So, this method is for mothers who are exclusively breastfeeding. So, para di sa mga mama nga nagpa-tutoy. So, next is the coitus interruptus method, also known as withdrawal method, where males, ang lalaki na mag-withdraw sa ilang penis before ejaculation to avoid sperm entering the vagina. Withdraw. So, surgical method is one of the most effective birth control methods. It ensures conception is inhibited permanently after surgery. Okay, so na-discuss the family planning and different types of family planning, which is the artificial and natural. So, nice surgical method. Then we have discussed the differences of sex and gender. So, karon ano na po another activity. Okay, balik kong basa sa instructions. Balik. Basa ang instructions. Look below your chair and you will find a sheet of paper or script. Read the statement or question being asked, then provide your answer at the back. 5 points. Okay, paliw kong check sa ilang sa inyong lituranan. Right, Akin? Right, Akin tanan? Tatiran niya ako doon. Naanan? Okay. So, first, inyong buhaton, class. First, inyong buhaton, tantangaan tape. Tantangaan tape. Careful na dili mag-isip. Yes, okay. Natangtan na tape. Now, write your name and section. Careful na dili siya mag-isip. Inyong papel. Kasi matangtan inyong pangalan. Hindi na mag-voice. Okay? After matangtang ang tape, class, suwati sa inyong pangalan and section. Ay, wala. Okay, so tagaan na mo o Andra, 1 minute. Okay, usaram na ka-question. Mana ka? Kalungkot ko like this. Ipas ito na. Wala pa. Tagada lang yung naglain. Let's make this. Okay, nakapas na tanan. Thank you. Okay, nakapas na. 20 seconds left to pass.
Make sure na nakasubmit. Then, Ala, malaki. five, four, three, Malikot ko. Ayun, pasok ka. Okay, nakapas na tanan? Naka? Napay nabilin? Siguro, ibilin si Mami Sio. Okay, class, magbunot kung isa ka. So, para top 3. Papili ko, tulong ako, class ha. Basahon niya ang iyang question na answer. Ora, atong i-check kung saan yung okay. Isa ni si Corio. That's for you. Okay, so the period of psychological and social transition from childhood to adolescence. Very good. It is adolescence. Ang second lucky winner sa raffle kay Silaw. How individuals perceive themselves and what they call themselves. One sense of being male or female. Gender identity. Gender identity. Yan sa naman number. Number. Okay, very good. It is gender identity. 5, no? Last. Last winner. Si Goyos. Solution? Short? Okay, class. So, nakapass man jud ka tanan, sayang pa yung 5 points. Okay? So, since nakapass man tanan, tagalan ng angel clock. Okay? Another ng angel clock. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? 4. 4, 3, 2, and 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So since nabuta naman ko kalit, so ano na sa assessment. So read the questions carefully and answer directly on the test paper that will be distributed by the teachers. So really open notes. Really open notes. I'm gonna take down of notes. Oh, okay. Okay, sa ang notes. Kaya sa ang notes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes pa. And then, 10 minutes. Once makatawag na, sukinag answer. Write your name, ha? Yung kalimot sa inyong pangan. Name and section. Ano ba ito? Nanay, papilitanan.
Kailangan ko yan. Gutom na class, no? Answer na dahil mo. Kaya makakaon na tatanan. Hakimiyaw. Mana? Naikuan na question sa layo basis ako ba man rin ang sira ninyo? Question sa layo. Mahal naman guro siya. Nana siya pa. Hindi siya voice at the back, voice at the front. Yan ang alam na naitigibis mo na yung lawan. Seven minutes. Anak? Hello? Anak? Wait sa daw. Mana siya? Kayo kong pala. Ito malakas, pwede na makas. Mana? Ano pare? Wala pa siya ng mana. Ulit na. Tapos na dyan. Ulit na siya. Sa number 3. O, ganito kung ako ka nag-apiro. Hello? 5 minutes. Kira mo check natin.
Wow!